مکہ معاہدہ جو کہ ساری دنیا نے دیکھا، یہ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دور اندیش قیادت کا مظہر ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے مکہ معاہدہ، یہ بہت لینڈ مارک اگریمنٹ ہے۔ اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بھی بہت زیادہ الگ ہے۔ سعودی عرب اور ترکی کے اتنے جو مثالی تعلقات، اتنے قریبی تعلقات کبھی بھی نہیں رہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی کر دکھایا۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کا یہ جو ایک کمبینیشن ہے نا، یہ بہت کلنگ کمبینیشن ہونے جا رہا ہے۔ اس نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس وقت اگر ہم بھارت اور اسرائیل کی بات کریں تو وہاں پہ تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ان کی نیندیں حرام ہو گئی، ان کا جینا حرام ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا تو ہوا کیا۔ اس وقت عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کا ایک ساتھ وہاں پہ جانا، تاریخی مناظر ہم لوگوں کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، وہ تصاویر دیکھنا جب دستخط ہو رہے تھے، اور پاکستان کا جو مقام ہے، جو پاکستان کی عزت ہے، وہ بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عموماً جب میں ویلاگ کرتی ہوں تو زیادہ تر تو خیر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں، اسی لیے آپ لوگوں سے آ کے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ غم و غصہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس ملک میں جو کچھ انتشاری ٹولہ ہے وہ ایسا کر جاتا ہے کہ پھر اس پہ اتنا غصہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا کرے۔ تو پھر آپ لوگوں سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو پھر ہم ویلاگ پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آج جو ویلاگ ہے ظاہر ہے کہ وہ خوشی کی خبر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگست کا مہینہ ہے اور آزادی کا مہینہ ہے، اور جو لوگ بھی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جیسے ہی 1 اگست سٹارٹ ہوتی ہے تو جو پاکستانیوں کا جوش و جذبہ ہے نا، وہ دید نہیں ہوتا ہے۔ مطلب وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 دن گزر رہے ہوتے ہیں اور 14 اگست قریب آ رہی ہوتی ہے تو پھر تو مطلب وہ مثالی ہوتا ہے نا۔ تو ایک ویسے ہی اگست کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، پاکستانی خوش تھے، اس کے اوپر الحمدللہ اگین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی بڑی تاریخی ایک کامیابی اس کو کہیں، اس کو فتح کہیں، اس کو ہم کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، اس سے ہمکنار کیا۔ اور اس کا صحرا اگین میں یہ کہوں گی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ مکہ معاہدہ جو کہ ساری دنیا نے دیکھا، اور یہ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دور اندیش قیادت کا مظہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جس طرح سے کافی دفعہ ویلاگ میں بھی میں یہ بات کر چکی ہوں کہ جب عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اس کے بعد سے لوگوں کا تو پلان کچھ اور تھا، لیکن وہی بات جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں، ان کے ہاتھ سے، کیونکہ وسیلہ بنایا جاتا ہے نا، تو وسیلہ بنا دیا گیا عاصم منیر صاحب کو کہ ان کے وسیلے سے پاکستان کو اتنی کامیابی، اتنی عزت، جس کا ہم لوگ خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ خواب تو ہم نے دیکھا تھا، کتابوں میں ہم نے پڑھ رکھا تھا، لیکن وہ ملا۔ پہلے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی، اس میں تاریخی فتح کے بعد سے تو پاکستان کا امیج جو تھا وہ بالکل چینج ہو گیا پوری دنیا میں۔ پھر جس طرح سے انہوں نے کروڑوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے میڈیشن کروائی، ٹرمپ صاحب کا بار بار کہنا، اس کے بعد بھی ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھی، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا صرف ایک ہی بات، پاکستان 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 پاکستان۔ اور اب جب یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو ایک معاہدہ ہے مکہ معاہدہ، یہ بہت لینڈ مارک اگریمنٹ ہے۔ اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بھی بہت زیادہ الگ ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اس سے پہلے کبھی بھی سعودی عرب، سارے ہی مسلم ممالک ہیں، لیکن ترکی کے اور سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عربیہ اور ترکی کے اتنے جو مثالی تعلقات، اتنے قریبی تعلقات کبھی بھی نہیں رہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی کر دکھایا۔ اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس معاہدے کی، یہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کا یہ جو ایک کمبینیشن ہے نا، یہ بہت کلنگ کمبینیشن ہونے جا رہا ہے، اس نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اچھا، میں پرسوں جب یہ خبریں آئی نا 2-4 روز قبل کہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب سعودی عربیہ کا دورہ کر رہے ہیں، اس پہ وہی بات جو انتشاری ٹولے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا،
उन्होंने तो मतलब हद कर दी ना। अपना जो सोशल मीडिया का महाज है वो संभाल लिया और देखें जी अब पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होने वाली है, पाकिस्तानियों को तलब कर लिया है, ये है वो है। मतलब जिन लोगों का काम है सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढना है और नेगेटिविटी फैलाना है, तो वो तो जाहिर है कि यही करेंगे। क्योंकि उससे पहले मोहसिन नकवी साहब का जो एक बयान सामने आया था, उसके बाद से एक थरथली सी मची हुई थी और पीटीआई वालों ने तो समझ लिया था, उस पे शायद मोहर सख्त कर दी थी कि बस अब पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब है, बस ये जा रहे हैं, हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है, इन्होंने कोई काम नहीं दिखाया, कोई कारकर्दगी नहीं है, बस इनकी छुट्टी होने वाली है। ऊपर से ये जब दौरे की खबरें आई तो इन लोगों ने फिर से वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हमेशा वही कहती हूँ कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है। ये वही शहबाज शरीफ साहब है ना जिनको ये 10 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और उसी 10 किलोमीटर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी, तारीखी फतह हासिल की, इबरतनाक शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने। और उसके बाद से पैदर पे कामयाबियां ही कामयाबियां, इज्जत और मकाम जिसका हम सोच सकते थे वो मिला। और इससे पहले जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त जिस तरह का प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब को मिला था, जिस तरह से जहाज़ों ने उनको सलामी दी थी, ये मतलब तारीखी इस्तकबाल था। और इस बार जब ये गए हैं तो भी हमने देखा, और अभी माशाल्लाह जब हमने उम्रे की फुटेजेस देखी हैं, ये कितना बड़ा करम होता है किसी भी इंसान पर जब अल्लाह का घर, अल्लाह के घर तो हम सभी लोग जाते हैं जब जाते हैं, लेकिन हम लोगों को वो शरफ हासिल नहीं होता, ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को हासिल होता है। तो जब वो मैं फुटेजेस देख रही थी, पिक्चर्स देख रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह कितने खुशकिस्मत ये लोग हैं जो अल्लाह ताला के घर के अंदर गए हैं, इनको ख़ास तौर पे दौरा करवाया गया। और ज़ाहिर है कि आसिम मुनीर साहब हों, वो तो हाफ़िज़ कुरान हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, इसाक डार साहब हों, सभी ने पाकिस्तान की कामयाबी और सलामती की दुआएं मांगी हैं। और इसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये इतनी ख़ास डेवलपमेंट है, इससे पहले कभी भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब इस वक्त अगर हम भारत और इजराइल की बात करें तो वहाँ पे तो सफ़े मातम बिछी हुई है, उनकी नींदें हराम हो गई, उनका जीना हराम हो गया, उनको समझ नहीं आ रही ये हुआ तो हुआ क्या। 3 ममालिक और ऐसे, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का जो एक लीडर मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो हैसियत है, और बहुत सारे जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। तो वही बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और जो ये ख्वाब देखने वाले बात के जी 6 माह की डेडलाइन है, 2 माह की डेडलाइन है, 3 माह की डेडलाइन है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत ने अपना काम कर दिया है, नाकामी इसका मुकद्दर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक साथ वहाँ पे जाना, और वो तारीख़ी मनाज़िर हम लोगों का अपनी आँखों से देखना, वो तस्वीर देखना जब दस्तखत हो रहे थे, और पाकिस्तान का जो मकाम है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, वो बुलंद से बुलंद होती चली जा रही है। तो इस पे हम लोग अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और ऊपर से अगस्त के महीने में मैं बार बार कह रही हूँ कि इतने प्यारे महीने में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये अल्लाह ताला का इनाम है। मतलब जब कोई एक चीज़ अच्छी होती है ना, तो माँ बाप भी जैसे बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ बाप जो है वो इनाम देते हैं बच्चे को। बच्चे को ये लालच भी दी जाती है कि भाई अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो ऐसे होगा, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान की जो इस वक्त की लीडरशिप है, चाहे हमारी अस्करी लीडरशिप हो, हमारी सियासी लीडरशिप हो, क्योंकि उनकी नीयत बहुत अच्छी है। वो पाकिस्तान को इतने सारे दुश्मनों, इतने सारे मुखालफिन के बावजूद पाकिस्तान को सिर्फ आगे से आगे देखना चाहते हैं, आगे से आगे लेके जाना चाहते हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की खुशहाली है। और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अमन के लिए वो जो किरदार अदा कर सकते हैं, उस किरदार का तो पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है। तो इस पे अल्लाह ताला जब खुश होता है तो ज़ाहिर है कि इनामात से नवाजता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेशक रहमान है, रहीम है, करीम है। तो मैं समझती हूँ कि अगस्त के महीने में, इतने प्यारे महीने में ये अग्रीमेंट होना और पाकिस्तान को ये कामयाबी मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जिस तरह से खबरें फैला रहे थे, अब तो बल्कि उन लोगों की तो आपसी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। वो शहबाज गिल जिसको हम भगौड़े को बातें करते थे कि जी
बाहर जाके बैठ गया है ये वो। और उस पे अक्सर लोग कहते थे जी आप लोग उसको कहते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो एक जो इस तरह के लोग हैं वो सुनते हैं शहबाज गिल को और उनको लगता है कि शहबाज गिल सही कहता है। ज़ाहिर है क्योंकि अकल के अंधे जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद कम नहीं है। तो शहबाज गिल साहब पे अपने अंदर से जो है ना वो बातें उठना शुरू हो गई हैं। और अब शफी जान जो है वो खुल्लम खुल्ला टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के शहबाज गिल साहब की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब को वो कह रहे हैं कि भाई तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो, तुम इमरान खान के नाम पे अरबों बना रहे हो, तुम पाकिस्तान आओ। तो अब ये जो लोग हैं ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, हो रहे हैं और मज़ीद होंगे। लेकिन बस ये जो आप लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी ना कि नए कपड़े सिलवा लो, मिठाइयों के ऑर्डर्स दे दिए, बस ये हुकूमत जाने वाली है, अब बस सब कुछ हमारे हक में रावी चैन चैन लिखने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप लोग जब जब इस तरह की कोई बात करते हैं ना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसे इनाम से नवाजता है, एक ऐसी कामयाबी देता है कि सबके मुंह जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो इस बार भी कौम से बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए और आपकी जो लीडरशिप है इस पे आपको भरपूर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किल हालात है, महंगाई से किसी को इनकार नहीं है। महंगाई की चक्की में आप भी पिस रहे हैं, मैं भी पिस रही हूँ, सभी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब इतने बड़े बड़े काम इतनी आसानी के साथ हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली आगे चल के इसमें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। वो जाहिर है कि उसका जो समर है वो आवाम को ही मिलेगा। तो आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।